पीपल्स पार्टी को अब ब्लैकमेल करने की जरूरत पड़ गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल एस्टेब्लिशमेंट को खुला पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तान खप्पे वाले हैं और सिंध की आवाम के सामने पीपल्स पार्टी का ये मकरू चेहरा आया हो चुका है। पीपल्स पार्टी अब भी एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए या अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लाड़िक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सारी हैं लेकिन फोकस होगा कल पीपल्स पार्टी के उस जलसे पे या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस तकरीर पे जो उन्होंने तकरीर की है और सिंध के लोगों को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या पैगाम दिया है और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बातें की है वो आपके सामने रखता हूँ, फैसला आपने करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 40वीं बरसी के जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने अपना पैगाम दिया है और अपना मौक़िफ़ दिया है और अपनी उन्होंने एक स्ट्रेटजी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने पेश की है। वफाकी हुकूमत को भी उन्होंने एक पैगाम दिया है, वफाकी हुकूमत से उन्होंने बात की है और वफाकी हुकूमत को आगाही भी दी है। पीपल्स पार्टी हमेशा पीपल्स पार्टी का एक वतीरा रहा है और पीपल्स पार्टी वो करती हुई आती है। पीपल्स पार्टी की एक तारीख है। पीपल्स पार्टी हमेशा विकेट की दोनों जानिब खेलती है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी वही किया और वही उसी अपने बाप की बातों के तसलसल को बरकरार रखते हुए उन्होंने कल पाकिस्तान खप्पे का एक नारा भी लगाया है। और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। दरअसल पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के अंदर एक तहरीक का आगाज हो चुका है और पीपल्स पार्टी फंस चुकी है। एक जानिब पीपल्स पार्टी इसी वफाकी हुकूमत के साथ बैठी है, उनकी इत्तेहादी बनी हुई है, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी बड़ी उससे परेशान है और पीपल्स पार्टी को जो सामना है सिंध के अंदर जो अवामी ताकत और अवामी मज़ाहमत का जो सामना है वो कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर में सब कुछ नजर आया। जो उन्होंने बातें की वो बौखलाहट का भी शिकार हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसी बातें की हैं जो कि हकायक से बरक्स हैं, ये हकायक नहीं है। उन हकायक को दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने जैसे कहा कि मैं मोहनजोदड़ो की मिट्टी का हूं। उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा कोई तहरीक चलाना क्या जाने, हमें ये लोग सिखाएंगे कि तहरीकें कैसे चलती हैं, हम तो तहरीकों के बानी रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक तो आपने सिंध के लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़का है और दूसरा तारीख को भी आप दुरुस्त पेश नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल एस्टेब्लिशमेंट को खुला पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तान खप्पे वाले हैं, हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं, हम पाकिस्तान बचाने वाले हैं, हम दरअसल रुकावट है, हमसे मुराद पीपल्स पार्टी रुकावट है उन मुल्क दुश्मन कुव्वतों के बीच में और उन आजादी पसंद धड़ों के बीच में पीपल्स पार्टी रुकावट है। दरअसल ये एस्टेब्लिशमेंट को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये पैगाम दिया है कि यानी इक़्तिदार हमें दिया जाए। उन्होंने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया है, यानी बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है या बलूचिस्तान के अंदर जो आजादी पसंद तहरीकें हैं वो, और जो सिंध के अंदर ये पानी के मामले के ऊपर एक तहरीक ने जन्म लिया है, ये तहरीक इतनी मजबूत हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी को अब ब्लैकमेल करने की जरूरत पड़ गई है एस्टेब्लिशमेंट को या वफाकी हुकूमत को कि हम रुकावट हैं, हम पाकिस्तान खप्पे वाले हैं, हम पाकिस्तान बचाने वाले हैं, हम पाकिस्तान को बचाएंगे। दरअसल ये पीपल्स पार्टी को जरूरत इस वजह से पड़ी है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी फंस चुकी है। एक जानिब जैसा कि मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, तो दूसरी जानिब सिंध के अंदर उनको मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। अब एक जानिब पीपल्स पार्टी
کہ جو چیئرمین ہیں، کو چیئرمین صدر آصف علی زرداری صاحب ان کے صدر ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد محترم ہیں، انہوں نے 8 جولائی 2024 کو ایک غیر آئینی، غیر قانونی گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام کی میٹنگ کی صدارت کی، اور اسی میٹنگ کے اندر انہوں نے ان کینالز منصوبوں کی منظوری دیتے ہوئے ان پہ کام کروانے کے حوالے سے انہوں نے اس پہ منظوری دی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں، یہ منٹس غلط پیش کیے گئے۔ پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہی پیپلز پارٹی پہلے بولتی ہے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور پھر بعد میں جب پیپلز پارٹی کے گلے میں ہاتھ ڈلتے ہیں پبلک کے، تو پھر پیپلز پارٹی بولتی ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ نہیں بننا چاہیے۔ ایسے ہی ماضی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی آنے والی تھی، تو اس وقت ایک تحریک کا آغاز ہوا تھا، بھٹو بچاؤ تحریک۔ وہ رسول بخش پلیجو نے تحریک کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت یہی پیپلز پارٹی کے لوگ بول رہے تھے کہ نہیں، بھٹو پھانسی نہیں چڑھے گا، بھٹو پھانسی نہیں چڑھے گا، بھٹو کو تو شاہ فیصل لے کے جائیں گے سعودی عرب، اور پھر بھٹو پھانسی چڑھ گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ پہلے بھٹو پھانسی نہیں چڑھے گا، بھٹو پھانسی چڑھ گیا، پھر انہوں نے بھٹو کو پھانسی چڑھوانے کے بعد کہا کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ ایسے ہی ماضی میں عمران خان کی حکومت میں 2021 میں یا شاید 2020 میں سندھ کے جو جزائر تھے ان پہ نئے شہر بنانے کی تجویز تھی، یا ان پہ کام ہو رہا تھا، وفاقی حکومت کی جانب سے وہ کام ہو رہا تھا۔ تو وفاقی حکومت کے خلاف سندھ کی کوپرس جماعتیں اور سندھ کی عوام روڈوں پر نکلی، راستوں پر نکلی، بھرپور ایک تحریک چلائی، بھرپور ایک احتجاج کیے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پتہ چلا کہ جی یہ منظوری تو پیپلز پارٹی نے دی تھی، پیپلز پارٹی نے این او سی دی تھی۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے، منظوری خود دیتی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کے جب گلے میں بات آتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی مکر جاتی ہے۔ کینالز کا معاملہ، پہلے پیپلز پارٹی کے لوگ بول رہے تھے یہ کینال نہیں بن رہے، یہ قوم پرست سیاست کر رہے ہیں، پانی کے معاملے پہ قوم پرست سیاست کر رہے ہیں، کینالز کے ایشو پر کوئی کینالز نہیں بن رہے، کوئی کینالز نہیں بن رہے۔ پھر جب صدر زرداری نے جوائنٹ سیشن کے اجلاس کے اندر یہ کہا کہ یہ کینالز جو بن رہے ہیں یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، اس پہ نظر ثانی کی جائے، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی کینالز بن رہے ہیں اور کینالز ہم نہیں بننے دیں گے، وفاقی حکومت کا یک طرفہ فیصلہ ہے، اسے ہم قبول نہیں کریں۔ پھر انہوں نے احتجاج بھی شروع کیے، پھر یہ سڑکوں پہ بھی آئے۔ جب ان کے گلے میں سندھ کی عوام پڑ گئی، زرداری صاحب کے پتلے نظر آتش کیے گئے، تب جا کے ان کو مجبور ہو کے پھر ان کو یہ بولنا پڑا کہ نہیں جی کینالز نہ بنانے چاہیے، یہ متنازع بن چکے ہیں، لہٰذا ان کو فی الفور واپس دیا جائے۔ سندھ کی عوام بڑی امید لگائے بیٹھی تھی پیپلز پارٹی سے، بلاول بھٹو زرداری سے، کیونکہ انہوں نے 4 اپریل کو ایک سندھ کی عوام کو ایک لالی پاپ دیا تھا 4 اپریل کے جلسے کا کہ ہم ان کینالز کے حوالے سے بہت بڑا اعلان کریں گے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ سندھ کی عوام کو پیپلز پارٹی نے مایوس کیا ہے، کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر نے مایوس کیا ہے، سندھ کے عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے پیپلز پارٹی نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس تقریر نے، اور سندھ کی عوام کے سامنے پیپلز پارٹی کا یہ مکروہ چہرہ عیاں ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی اب بھی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا رہی ہے، لیکن سندھ کی عوام نے آپ کو دیکھ لیا ہے، اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ چکی ہے۔ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ نے کل تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا، آپ نے کہا کہ ہم سے زیادہ کوئی تحریک نہیں چلا سکتا، ہم تحریکوں کے بانی ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ماضی میں جو آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو ذکر کیا، کم و شہید کے دھرنے کا جو آپ نے ذکر کیا، کالا باغ ڈیم کا جو آپ نے ذکر کیا، وہ بالکل غلط ذکر کیا آپ نے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کوئی تحریک کا آغاز نہیں کیا تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کوئی احتجاج ایسے نہیں کیا تھا جیسے آج آپ کو سندھ کی عوام نے مجبور کیا ہے، یہ روڈوں پر نکل کر آپ کے خلاف تحریک چلا کر، آپ کے خلاف احتجاج کر کے، آپ کا یہ مکروہ چہرہ دیکھنے کے بعد
उसी तरह माजी में रसूल बख्श पलीजों ने सिंध की आवाम को, सिंध के कौम परस्त जमातों को और मुहिब वतन लोगों को इकट्ठा करके कालाबाग डैम के खिलाफ सक्कर से लॉन्ग मार्च का आगाज किया था। और उसी लॉन्ग मार्च के बाद एक तहरीक ने जन्म लिया था, और फिर वो तहरीक फली फूली, उस तहरीक में जान डाली गई, उस तहरीक में सिंध के कौम परस्त लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा को उन कौम परस्त जमातों ने और सिंध की आवाम ने मजबूर किया, तब जाके मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा उस कमो शहीद के धरने में बेनजीर ने शिरकत की। उसमें कई सारी कौम परस्त सिंध की जमातें शरीक थी, उनका बहुत बड़ा रोल था, ना कि सिर्फ बेनजीर भुट्टो साहिबा का रोल था। आपको हमेशा सिंध की आवाम ने मजबूर किया है, आपको हमेशा सिंध की आवाम ने नींद से जगाया है, क्योंकि आपकी इन नाअहलियों की वजह से, आपकी नालायकियों की वजह से, आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज सिंध की आवाम आपके खिलाफ है। जो आपने कल तकरीर की है, सिंध की आवाम को आपने मायूस किया है। आपने शहबाज शरीफ को कहा है कि आप इस पे नजरसानी करें। आपने कल शहबाज शरीफ को, वफाकी हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम देना था उस तकरीर में अपनी में, और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ये कैनाल्स का मुतनाजा जो मामला है इसको रद्द नहीं करती वफाकी हुकूमत, तो फिर आपने हुकूमत से अपनी राह जुदा करनी थी। आपने ये ऐलान करना था 24 घंटे के बाद कि वफाकी हुकूमत के साथ अब हम नहीं चल सकते, क्योंकि वफाकी हुकूमत मुतनाजा जो मामला है, जो मुतनाजा कैनाल्स के इश्यूज है, उनको वापस नहीं ले रही। लिहाजा इससे पाकिस्तान को खतरा है, इससे पाकिस्तान की अकाइयों को खतरा है, इससे पाकिस्तान की वफाकियत को खतरा है। अगर आप उससे पीछे नहीं हट रहे तो हम भी आपसे अलग का ऐलान करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने हमेशा उसी तसलसल को बरकरार रखा, क्योंकि आप असल में एस्टेब्लिशमेंट की चहेती जमात हैं। आप ब्लैकमेल कर रही हैं इस वक्त, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को भी और वफाकी हुकूमत को, कि आप रुकावट हैं आजादी पसंद कुव्वतों के बीच और आप दहशतगर्दी के बीच रुकावट हैं। आप अपने इक़्तिदार के लिए भले ही कुछ भी कर लें, लेकिन पीपल्स पार्टी को और आपको सिंध की आवाम ने आपका चेहरा देख लिया है। आप भले ही कुछ भी करें, आप कुछ भी नहीं होगा। कैनाल्स के मामले पर और सिंधु दरिया के मामले पर सिंध की आवाम का एक वाज़े पैगाम है, एक वाज़े ऐलान है कि कैनाल्स आपको चाहिए, वफाकी हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को या फिर सिंध की आवाम। फैसला आपने करना है, वफाकी हुकूमत ने करना है और एस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि सिंध के लोगों को साथ लेकर चलना है या फिर सिंध के लोगों को अलग रास्ता देना है। फैसला आपने करना है। तो मैंने आपके सामने हकायत पेश किए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।